Awiayi de oba palaw menemo ebedi nkomo ketewa bi. Oba video ne so a share afa comment eto ase na like page no eka ho. Enkoma na menemo ba bedi ene se yenhwa ade bi. Yenhwe se de abrofo si ye nipa tuntum. Yenhwe se de abrofo esi ye nipa tuntum. Adenti na ese eba ne saa. Adenti na esa abrofo atwitie like to say ye moa adenti a nini na ne say omuhu ye nse ye nye nipa ye sori a ye say abrofo krom ayefe abrofo bo omuhu moden omu na ama ye ne bi nanso ye kan ni na no ye nipa tuntumfo no e na ama abrofo krom ayesa adwuma a omu ye a omu ntimenye adwuma a eye den adwuma a eye funu ye bibifo ye na ye Yeni patuntumufo no ye ena omode ye se ye support wo omo a ombede dru ba bia omo adru no abrofo ye nte se ye moa pa na ye wasase yiso abrofo ye nte se omo na til fom dote ye de nwuno yen e de ye baaye omo hu ye nse ye wura mu moa woni kosi bronyini gina ho a na aboa kekekra watiska akwa akotono no ompesa aboa no ho bete chima ompesa aboa no kra bibi beye no aduane asai kra no onfa ma na aboa enni na enso ye Ghana-fo no anase ye nipa tuntumfo no omuhu ye nse aboa sombo senye Diama wia we make sa asem we e de akere wo ne se fa wani na fa sha de bokontin ko sha America de siye etu susu se ye nipa fufu ana se kwase bronyini yonko kwase bronyini e na ochi ne na enko de ne betufo ma ye ne de oye kum ye nwia na we ni na no ye mpanyimfo binom a omamma omo sa chance no Weni na eye mpanyimfo a ye besi won so no e na ama abrofo eye yen de wo ye yen esanse nyankopon boye ne wo mu ni na pepepe nyankopon boye se de obo wo mu no ode obia ne so ne de ma wo mu ode esika maaye nanso ye mpanyimfo ada romanti ye sika no ni na no akodi wo mu nchen sese e na ye som wo mu e na ye pa mu achew sene ye be ya ibedidi ye mpanyimfo sore a na o masan akọ mo nchen na o makopa o machew o makosre wo mu sene ye be ya ibedidi ye benye baabi agina nanso sika na nka abrofo wo bi no yensu ye wo bi nanso se ye de na se akodi wo nchen e na ya dane moa na ye som wo se ni patuntum ehu kosi bronyina se de okofom ema no se de ohoahoa no ohu ne yonku ni patuntum a onye ne saa abrofo everu moa esen yen abrofo epe moa echen nipa abrofo emfa ye nipa tuntum no enye hwe omuhu yen se ye moa abrofo respect moa nkana ma moa nkla even those snakes kra no omo respect omo sen yen nini na free yen panyimfo ebesi wo mo na so ye sika ni na ye japade ni na asia kodi wo mo ankasa nchen e na ye san sum wo mo eje enti de omo pe no e na omo de ye yen bisa wo ho se senka kwasi bronyini yonko kwasi bronyini e na wo America brochi mamu no e na ochi na enko de ne betufom aye ne de oye bibini na na enko de ne betufom aye ni patuntum no se de oye na wa ma na hwere ne nkwa agya ne yire ne ma wo no enko be ye ne saa adenti na ese ye ma abrofo eye yensa ye kan ya ye kan omo brochi mamu omugu no omukro no omutiti mu no a omuhu ni se omo ye ni pasen ye no ye nsomu ye mo a ye de boa won ye nwuma a ye dwumade a ye na ma omukro no etum ponsa adenti na ese basa adenti na ese abrofo eye yensa esanse ni patuntumfo yentimi ngina baabi baako yentimi nka nokre enkyire nipa yesuro nipa esan de yebedinti yesuro nipa esan baabi ade eti beto esanse de ahye omutima ma omutimi ye omode se omunni ho a yenni ho wan na ka esa abrofo nni ho a yenni ho na nyankopon nim se obeboye ni na pepepe enti woye ni na pepepe o maye ni na besumbo pepepe odo obia ni na japade ama no nanso ye mpanyimfo bi no
binom ada Roma nti se yase ada ne nkoa ade ama ablofo no mu treaty ye basa enemi bisaw se abibifo ye niema ye wo nyankopon de che ye no e wo hemfa e wo ablofo ho ye wia na yase afa play na ko ne yakosere wo mo se nkola ne yakogine ma afiri wo nchen ennuane asei o munni no o mo twen se ye na bibifo ye ni patuntumfo ye medi sa ennuane no hwede wo mo ye abema hwede obi a wonye ready se obewu hwekwan ye o mafa so akum no enye ono nkwa na o makum no o mo kum nipa bebre yetimi eye wade e ma ade bi kra wo hono ma ye de wo koto jail na bronyina ye no ne ye gyae no ne yakase eye kuro no emra when na chi kra no abrofo try say o mo be save police for na ekum tuntum no abrofo buyen se ye nye nipa abrofo buyen se ye mmoa nanso ye nipa o ye kan ye na eso omumu o ye na ye omunnwuma ma omu enwuma na omu ye na omu kro no mutumpon no sike ba omu botom no eye hwannom na eye ye bibifo na ye na ye se adwuma no ye nipa tuntumfo no ye na ye se adwuma no edema owomu she kura ya titim kura ya fa play na ya kwakotena mu kura ya wo mu ba ko kura ni ho a owo mekase wotimi age Ghana anasa wo Ghana ni anasa wo bibini ana wo ni patuntum po a owo shop bi wo krom ha odi ye adwuma na nsu kura ya wo mu sesi yi abrofo e wo krom ha no wo shop wo Ghana di restaurant akase di ye nnwuma akase kura ya wo mu enye easy so bibini ana foreigner ebenya ba bia ye adwuma agire se wo koye adwuma wo mo nchen na wo ni twia wo ka Ghana fo ni padodo sana se ni patuntum America na na se ni patuntum ankasa ni padodo se ene wo so mo companies akese e wa abrofo krom ya twi ye japade ye niema ni na e de ama wo mo ene mo hu ye se ye mo e free room aba e sanse oni bronyini kasa no aka cho se be very careful with my dog because one hwe ya obema o macho ohun se wo no aboa me sombo sen ohun ni se wo de wonye obia ohun ni se wo firi wura mu na waba wonye nipa esanse ye mpanyimfo e shaase no e na ama abrofo afa ye nse ye moa e na ama abrofo hu ye nse ye nye nipa ye ho bon wo mo de ye nkwase adwuma esanse ye japade ye sika ye niema ni na wo mo nchen ye good ye bibia wo mo nchen e na ye som wo mo ni patuntum sori a na wasesa na odi ahye bag na wakata so na watena play mu na odi akoma omo ye wia na yesen akobege na ye akopeska womo na ye adwumaden omo de ye adwumafunu se de first bi no emmiri bi atwamu no emmiri bi no na omo de chene ne magu ni pakon e de omo ye nko adwuma no saa no mugu so ye yen esanse ye japade ni na e wo omo nchen ye faru omo ye hu omo yankasa bibifo na mo chance bi se ye hu omo so mo ye ni pasin ye onu kwose bronyini kra ntimi fa sapo enware onu kra ontimi fa ade nto ne honam ade ede nto ne honam enware na odware ade ede an ho be woro no ye kra ba yi no ni patuntumfo no ye valu omo hu so mo ye ni pasin ye na ya mo mo sa chance no ye na ya mo mo sa dible no ye na ya ma omu hu yen se ye nye nipa ye na ya ma omu hu yen se ye moa ye free room na so ye sombo ade nti se nka ye nye so special bisa wo se ade nti na ya re ba ye omu na ewu bebrebe na ye nwu ye ese se wo hu se ye so special de nti ya dum wo mu ya se ye japade na ade ama wo mu nti niema enye na omo ye di tia ye hwede omo ye be man hwede omo de ni to fom ye no hwede ni pada sani timi kum nipa ti se wo kum akoko even though kura no onu sa kwasi bronyi na okum abema no se even though o run fie na ne kma man ananse ne kra anana mama akura no won sakan na obema police fo ajeliu ba okum nipa de sani no ni ye man hye no esanse ohu ye se ye aboa
esan so mu hu yen se ye nye nipa esan so mu hu yen se ye firi wula mu na yaba esan se ye na ya dum wo mo sa chance no ene bisa se me mfa bibifo ni na aso me mfa ni patuntum ni na aso bisa se ne Ghana fo ye gold ne ye neema na nka se o mo no twie ska behwe no bisa se ebi wen ni na wo mo krom ene o ma paki egu ho because say ye mpanyimfo hu ni se o mo ne de saka eye na ye de ya bre o mo hu ye se ye moa o mo nyi president o ene o mo nyi minister o mo hu ye ni na se ye moa. Share video no afa comment eto ase mama ye very yankasa ye ho why mama bibifo anase nipa tuntumfo no ye hu se ye nipa why mama ye susu ma abrofo no respect mama ye susu ma abrofo no chance mama ye susu fa ye ho ma abrofo no dodo na ntesa nyankopon maaye abrofo be saye ni na on be sa nipa tuntumfo ni na yen sumbo anka nyankopon o moye yo say ensumbo a enka onkobo omonko a say nyankopon nim say abrofo nko abetinya be ru wiase a enka de na wan bo omonko na obo ni patuntum kan ho because of say ye ni patuntum fo no ene ya ma omo chance ye ni patuntum fo no ene ama abrofo di sanse mu hunu ne kire ye senka ye bibini ana ni patuntum ne kum kwase bronyini sade wo kum akoa no eje na busua ono ma enka the whole wiase ayete no enka ni patuntum fo kuro eja betom ba we ni na achi no abrofo try so be defend o mon crofo no ese say esua de e free de asi no mu ese say esua de ne ma abrofo ni hu se ye ni patuntum fo no so no ye wonyansa ye ni patuntum fo no so no ye te se omo a omo nsom bo nchan ye omo nye nipa ensen ye share video no na fa comment eto ase